Aïe Nyama, aïe partager, aïe partager. Non, na digelba sans faire quoi, parce que dans un mouté à beaucoup, c'est bien que digelba. Mais digelba en moi. Pagi minenau, malgré pagi datu gure, ne se ka do akono. Malgré pagi datu gure, ne se ka do akono. Mais digelba de gars. A partager, aïe même ou va partager, ne partager ta la madame. Aïe n'y a pas de partager. Malgré une page ma datu quoi. Aïe n'y a pas de partager. A partager nga page kuma ba da tukura kwa ntena sega kuma kwa chiko galome da shure lo ala mone mande princesse de galome da shure lo il ni go manye ki be vocal jouer hein il est dans le vocal c'est-à-dire vocal que la dati mine bo dati de fo e ga banela ne de puis maka kaintala e bi ga vocal jouer mena ga vocal jouer wani maliga bi page bla dien dongo fana ba jouer page kelinga tabangi sikidanga dia la réseau sans fo ga no ga imano muso mi bolo so de sunguru bade i muso mi bolo so konen o muso de sunguru bade ay nyama kan partager mais vocal gala sa vocal jeta ka bo ki sigi ou ya ko voilà koné bien fla koné ma occupé ndé na donata borata né nyona danga die ne nyani ki sigi ki be bajara c'est-à-dire ko bajara ke be so nyino e fane babe loise la bamako e fane bamako loise la folo e fani babe loise la bamako e be danga diani fade sago de nyala francia kebe sojo ko kadi do man nan tan kolonte mena vocal gala sa je mo ba me wa ali nega pagine na fana de ba jo kelinga i kele ne be se daba dia la o yoro bere ay nyama kan partager ay nyama dro kan partager ka tanya fe comme ma deliga direct genga page sans fait et ça pour les ngan continue sans fait parce que nga page ne leno ay nyama ko continue partager ako shigo danga de ne Paris samagana nyamogo de jugusago de fade sago de ne Paris kala banchi toto kule de ise kuma ele mala eta ele marom ne bo yoro do ebe ta kuma ele ma yoro na shigo ebo yoro nje na tige jombe I sigi jama bam na ka kuma fo ne be ta fo wani video be tani ne ka page sa fela ni tina se ka supprimer o akala banchi de akuma do na de ay nyema c'est-à-dire akan partager Facebook fambe bani pour que ninga se ka ta parce que ntranga page do infaraga o fait mana quoi pour que mgo wa do ko be page ga no nga maliga fiman datugule no quoi lensi nga maliga fiman datugu ay nyema akon partager wa na ya ay ni partager jona ay ni partager gata anga kuma jona anga taka boya daba dia réseau sans fa ni koma yele ma badia olu dabla la koy ko mi ngera kera abana de abana sisa abana peu ali mbenga digel bagangwa parce que maliga inga fait datugu quoi en Eras 24 mbe digel baga awo aya partager anga ta nyefe a partager jona kalabachi dia réseaux sociaux ga olu dabla la mena wa ali ni nga page yere fana na c'est-à-dire maliga mna nga page bla fana mais ni vocal kele jouer sans fait olu danga dia kuma muso mi e vocal taradima parce que ne kuma fo ode nyena o kero kuma so am menyo fait o kero dépendre mata Genève folo ni ko kero dépendre mata Genève mais o pole ko fele ya peli mi enta vocal kala jiembe ga mea ebi ni joni ba ko ne sunguru ba muso mbi polo so kono ode sunguru bai ere sunguru bara sidi shigo e barga bani ndera sidi ebi ni sigi kiba fo ne mo e ma vocal kala mo ma la mea wona ya finye na ngo chekote parce que nini mo mi adama dia ga nyoko fe bo la mani ko keri la na yi toro ebe kuma ula ani kuma na ko ko wala ekele aye ni partager ni ngata jona mena vocal kala sa me vocal kala sa ba la me aye ni partager danga dia kuma réseaux sociaux ko dabla la mena ne ne te dengele ajiwala de aiwa mfani mbaw ko de na wala be mbolo ja ko de fola be mbolo e musomande oh nsoma ko de mi mbolo no e musomani atuna no fane ko de na be mbolo ko e musomani oh ko de na be mbolo ko be santan na ko e de flane ko ne nyona nya mo de ne musombi bolo sona ade sabai o nyona sunguru bafla be hali de onte fala
muso mi be bolo sokono ino ona de saba onyo na sunguru babe onyo na shimbi de flabe bolo danga de ne na ira jema la chokom na ne la bla chokom na ne de afo ne boyla ne vocal kono de o ni kuma soro tigi am me nyogo kalama me ne vocal kono de ibe vocal kono ta kana kebini sigi ki 21 dia ay nyama kan partager ban nga Facebook mine agona nega page signal agona tête de mort bla ne bugan video na te mena vocal gala sta jien be ga me ni tiga toto ay ni partager jona nga Facebook agona tête de mort bla nega video la ne bugan ke drone parce que nunu muga kuma fone ne nu kuma num be foga teme maliga family ne anga kele wakati ima fama ne nu kuma num be foga teme ne be ga ngere la jiade parce que ne nu kuma num be foga teme alle shigo a folminge wo sote shigo babulo abeta fima abe klaga sego beka ya bone kuma mum fo fima makoro shigo fene signal bega ne buga video la temente ndorone de ago na tête de mort foi blanc na ne rete ne te fima fe mais ne buga ne kuma mun foga teme wera ne buga na sego cheunga ka ne ga cheun nema ne buga ni video la teme ore kama bonye shigo fene tata ga publier beta be teme a awo solla le juge ne re ba juger adanga de yakuma ayi shigo ibo fora wala la e tugu sago de fa de sago de epi kone me wala mine ibe la ko ga chima ne go de gal e de mala nya mo de nya galo tigala ibe kon ga ne ma tlan nyere ka bara nyana bolla ne be wardi e ma e go du ne nyo na danga de ne shigo menga digal bagangwa me digal bagam direct la ne nyo na nya mo de ne ko ne ga nga wardi ma ko ne ga konti ko be e bolo ko ne be wardi ma e black oro ne be wardi e ma ni be kuma fo ito kuma chena ma fo mo ko wi ko demi ne bolo o mangana ko na joli bolo e ba ko ni me ga chua singa e ba sen kele mai o be ga chua singa wala ala e muso handicapé di ma klaki ba handicapé ka daka si ba me bonyo na yoro de sociaux ngambe ba fam ay ni partager mena vocal kala jien mo ko be ba me ni e ne da oro yala shiwo ibe sa wati mina me nyogo bolo vocal nkero wakati de la wati mina en ne be nyogo bolo si wo vocal ngero wakati la ni mo mi ni mo be couple la mo be kashini dusu chena mais hypocrite demi ya taradima nya mo denwolo la mi ya taradima wona de bola ka ko furule no Facebook ka na te cheto bolo ngai nya mo de wolo ga nya mo de fulo ba bolo ba mako nya mo de flana ma bolo ano mais ne man de prestasi ne de furu dendi awo ne de furu de wa de flana mi ni ya sali iwo ko de sabana mene bolo bo bokana ne ko ni te bo jamais ka SOS ga réseaux sociaux ka ko ne fani ne pas o be loise la depuis ala ka ne pas dans ne pas ma loise ke shigo e fani pas be loise la il a caché téléphone ou ne digal de la ga wari bon ne ma kuma nu fo ya ne ma nu fo ya wa ay nga cheon segima no comme fima nga page atara ka Facebook compte de sans fait on dras 24 ya ga page mne ne buga video ina teme ore kama sino billahi al ne fima kened ne ma be atenefa mais ne kuma mun fo ya nga teme ne fima mga na segolu de kamne ne vene kuma mun fo fima ma ga teme shigo segolu ka ga chi bo ma ga tuku wa luanse sala ne sera ne la ko ko jena tiga ko be galwe mali au aina o clodele vocal jete ko ne kashire no fe o ya aina ni na mede me da e metigile aina ni na me ibiga danga de aga mo mun na no lugu datu bila shigo de ne e nya mo de saraga de ti ade ne pedede so ko ni de bela mo pede temena e ga danga de ko bana iye muso furu ta iga muso furu le di farane la ne ta de kera abana ne ta nyona flatte ke il est où le problème aya partager ni nga se yoro bela ay partager ta mena vocal kala sa ini mi me jela nyona fo nyona sunguru ba de flatte muso mbi bole ga so sunguru ba de ni parce que de ça va de be muso mfulu fo wa muso de la ba o ga koron ne ga ne de me jola sa fla o de la ba nga koron ne ta nye chien keme iga danga dia wale ba ke mo ne bolu yele no da shigo ni go fabila ne ta ga juguni tay enyo na PDD kono dimi mi bela kono dimi mi ifa epsi ka kono da musola daba dia kuma ba epsi ka kono da musola aye ni partager ni ngata nyefe epsi ka kono da musola ka bo daba dia kuma la ka boga ni sigi kibe muso doya anya jege kuma na akero kuma di me je bana an petra nga sira fe kibi ni sigi kibi na ga kalabachi dia ka fo rezo ka no tante ne bolo malion ay na shigo kuma gana me ay partager ga ngata aya partage anata
eni mo mbe jelo e nyamoko de wolo la de nyamoko de kele mba bolo pamako awa nyamoko de awo de wolo français afrulente ne ma de princesse de ne ga furu de wunudu awo wale ni tie bete bo nyoko fede ayi chi wo PDD ne ni munu be bo nyoko fe koro wa sogo ni tiku wa be sapine de ta musomani munu mana wele ko problème budra no lute se ka war dama ne ma de princesse de be ga fa be na prévu be amfana de video be ande safina ni ne pumba bolo aka yore na be safina ni nya afen fitini na ko yira o musomani nunu na malion c'est-à-dire avec so ka fo ko luka le labo o fait et nyona obsédé sexuel barga bani dangadi e sika kuma fo mo ma wani yenga digal ba droine mba fo mo ga partager wa be lame wa mo chite se ka ni supprimer ni ne ka supprimer lite malion ay na vogal lame ayo ki pelente me duine la mo mi ngo kone kumna sale no fe ni vogali nye c'est-à-dire ay vogali mi jouer o wakati a soro am me nyongo fe me ne ma vogali nchiamo ne ni mo me jela ko teria ne vogali nchi odema me ni vogali la bote mo la koyo na ine mne gini ya dila ou be na ine mne pedia lore mo la koyo ali vogali ko na ne be ka fo tite mo wera soro me kini mo to jela o ma kele na tige kuma do fi abi soro be kashi ibolo ko mo mi ni ebi ka kuma nya fo ka kashi ko wala ele mo to ko fo olu de bla ko re ne bolo olu ne te se ka kuma cheko kuma la wala ni cheko ne no lu ma dele ka je ka kuma cheko kuma la mo ki boala ebe sika mdobere fo ay video e partager video ingata awana danga de ka kuma la me abena kuma mi fo jien beba me mo o musombi ko o de sunguru ba musombi bolo sokona o de sunguru ba ala kali de sabam bobo le de no wa sika to na da musula ni sika to da ye furuga mena ne be prevu ila parce que de be no fe cheka abana ngonti fe abana iye ni fo nye segira kana ne no fe ni kuma ko segira kana ne no fe nantan kolo nyamogo deni ete halala shigo wamba kala sanje beba ne horoni inna ne wole nya fie ko ko bana inna ne wole ye kuma mfomba vocal kala sanje beba la me enete densu wa kele ne aya partager aya nyama wa partager ko kuma la me kono ki belente ayo ki bele pedu la kono ki belente ayo ki pelente me duine la ça va ça va Aish ayo kloma jo agogo mante princesse mangame abe sloga do kogo mante princesse horoni nina ni cheo che kanunge iba no yere la netara parce que nete je neti chef la c'est-à-dire chef la te jene mante princesse la nyogon fait mais na be nyogon do kuma ma so ne taro ko me do video ko do men on tete tege nyogon na black ko e a do tugo jumena ko ni mo da be nyogon fait ke o tigi to ko soro ni me ne ga vie ko ka ne ga vie sukuba mais ne be vocal kala ça c'est-à-dire atara ali a déplacer la ta fo Genève et Genève tigi ma so ngo ku ne de invité il prend attaque à fo ki beta Genève ko ka ne de la garaba ni muso de ne ma tinya na ngone te chien ta muchekula ni e black ro de ne nyekoro il te le soro do la jama chama mba kumeo ne seke chila ini mo ntra ne kuma na ofia autra tiko na makla ka segia ibi na mi fo deni ma tukuni ni kuma ko jien be ba me ebe na mi fo deni ma debi na o deni no fe ali be muso mi no fe ita muso fe o ali muso mi furi ta fe shiro iye mi ene le be se ita muso we la me ne de ko ke ne te je ke tukuni abana ni wo ye black ro de ne ta juguni te ne enyo na de mo o tene do a o kuma ni ma bo mo o de la mo mi ne tara ka tara fo inyena sa ka bi na fie sadi ko de aiwa ko de muso man do be mo le ko ye de follow ko de na be mo ko te ka occupé la ne ko ni alhamdulillah rabbil alamin ne occupé le no mbala ani ndeunga ne ko ni maboka SOS ke ko ka ta dujo mo de alors que fani mbabe luanse la de pala ne bada amadili ka luanse ke wane bati handicapé ifi ba single gi muso te ke glan follow ko be ko Clément dim princesse mangano ay vogal lami Aish Aish comment elle est volée apparemment connaît publication donc la page là comme qui est français comme il est quoi je présente le problème là parce que moi c'est la fait le document avec qui comment m'a demandé bon ni a sera séparé les no de ni a sera atara la voyage fo Genève ne no ka kera be na be vidéo be kata fo Genève
ani muso tara ali ma calculer iko malika fitini kume ubeyo ne ndado idala ne ma sega chilo ni bolo ngoni ni muso tara ko ne be wuli ka kel depuis ala ka ne ma de ka chenta chena fe woni te chenta chena fe parce que ne mande princesse d'aller no nyela woni ne yiblebe to taka prendre la ne no fe ne ti jeter tuguni sigo ni vogali kera iye vogali monsieur o vogali ne ka vogali o vogali kera mena e bora ka vogali monsieur ko ne me kashila e bisimila o kera mena o kofere ni kera ni ko ki be se mana kan fola ou bien be se danga dia kan fola ne taka juguni te malien ay kuma la mi. Moi, ça trouve qu'il y a du moi, mais ça, il n'y a pas de souci. Et ça ne me rend pas petit. Quand il voulait vous mettre, je plaisantais. Au télégramme, on va donner quoi. Donc, c'était pour ça, mon niveau, j'essaie d'être offensé. Les patrons, quoi, parce que c'est pas mon intention, en fait. Comprends? Je vais savoir aussi s'il y a quelque chose qui t'a touché. Je veux qu'on en parle à la viable. C'est pour ça que je t'ai appelé. C'est là que. Quelqu'un de qui ou soit après soit quelque chose, ou soit tu as quelque chose dans le cœur et tu as envie de me dire, mais voilà. Donc, je suis prêt à t'écouter ce que tu as à me dire. Voilà, c'était pour ça. Ok, bien. Comment dire là? Il va en faire de ce normal. Il va en offenser de rien. Ni ya ako komi kadi mogo yi ko mana be mogo ma ibu ke sinoria ni ya so ako ka tagali binga Genève ay anya tagali atrane sro kapta ne tala bo Genève tagali mina o de ko flere tale ay fugali bela me ka nyede bina kuma ke ajabi ne ni te mogo na suba kele sa ni go blakuru ya de kadi ne taga juguni tay élément offensé. Ni yɛrɛ ka faamuyali kɛcogoya ni kɛcogoya de bɛn ni yɛrɛ ma c'est bien. Non, ça n'a pas de sens. Mouna? Parce que si tu vois que le gars s'il a voulu comment folle, il a apprécié quelque chose à la fin de l'année. Donc là, comme on allait mais comment là ça va 30 minutes. On a bien discuté, on a beaucoup discuté. Il m'a dit appelle finalement pas. Et finalement aussi, elle me dit quelque chose de mal. Quand je disais, je vais parler avec elle tout à l'heure. Et essayer de lui parler. J'ai dit bon, si je vais lui parler, c'est pas un message, mais je vais l'appeler parce que je le trouve un peu respectueux aussi. Tu voulais un normal qui naïf. Pourquoi ne va pas ne veut comment il fait en malina? Ça dépend de la manière dont il m'a parlé. Sigo. Ça dépend de la de un, ni yoko que si c'est mal ou c'est bien, il te donne fitini, ni fanate donne au fitini. Donc c'était même pas Malika de voir qu'il y a tu as fait quelque chose si c'est bien ou mal. Il va donc si c'est bien ou mal. Bien naturel koko. Adamadou. Avec des pas avec un monde de commis et ni avec un blanc chumna. Bien naturel ko fochite ko bay. Et puis, quand c'est possible, bien dans tes sommets d'affaires, quel est quoi? Merci. Ni connais pas comment les bolivars tout. C'est ça que je m'ai dit, ma pour y aller pour ma foi. Vas-y. Adam m'a dit, ni moro manakacho, allez, si nous regardons, ni moro ni bounya corona là, la moindre des choses, les gars bounya là, retourner à Tigima. Kuma ke ni momi sigi nyoganya erete ni kuma ere jara ba fako balmaya ni voilà ay kuma la mede kala banti denya rezo ba ni galomba tige denya rezo ba na fo depuis ne mante prestation na rezo ka obana kala banti denya ni kuma yele ma denya rezo sociaux ka obana ni mi kera o de before ne ni ekele saraga de jugusago de nantan kolonde ha depuis ala eda ebe mogo nujula hali be musomi kuna ibi profiter la bina minga na beba yo meni vogali gala wala meni tra elema ni deninga kina mana janna kika mina cheka bondala ka bolinga na franciscano ka so gani sigini fi olu de te do na ne bi do ne ko mi teka chishigo hali pa mi wolo ti do nga temenika ngonyani kanu nyonya temena onu nyonche ko chamamba funi onu nyonche je bana de ban o te digi mo shila et puis bebe teme bebe taka ko refe ayana kuma la memela mi fo ide
wa bina kuma mnyanga jabi aya lame wajia ko bebe ba kuma te kanu yoya ma aya lame demsani to kumna ni fana demsani te ambe mo nyena mani ambe be mo do soro ni datu wa yele che ka nga vike mene muso che na nya ta kulu basigila ne ba kulu chamman ba soro 1 million kemen segon ni datu wa yele la kateme e kan parce que yo muso ya nche ya yore mais na kumpura ni na ali kulanya la quoi au fait ne kuni bla ka taka place $, quoi be so ne atlina de kunyoyi ne kunye bla place $, journée bolo il y a clip pour un bon quoi. Merci. On est à calculer les derniers pour le moment, il y a clip pour un bon quoi. Merci. Moi, je pouvais imaginer que sous Belani, Moro sous Bay, par le coup, Chaman Pau, Niekateme, Yoko. J'en ai qu'un Chaman ou qu'un, nous on a Kateme, mais plus il y a qu'un là Kateme. Mais je ne savais pas que tu pouvais te comporter jusqu'à te rabaisser, faut jusqu'à niveau sous $, pour que me faire humilier ou bien ta don pour que il be grandeur de ta kadeka, mais au fait il coûtait qu'à yekibi qui irait de la humilier quoi, tu voyais pas ça parce que mouna fait bébé marché ni fait ni de quoi, mais au fait nous be dans les boulas quoi. Merci beaucoup. J'ai n'a tige fait bébé marché ni fait d'oli, mais au fait nous fana dans les boulas quoi. Et voilà ni affaire sera rondo madoro c'est fini, ça fait plus de fait. Et par contre pour que ali bogo qui blani bunya konana atigi be tige ila de ki bla parce que nyona de main Merci. genre abe tige ila i coupe goya ye Merci. genre abe tek bla sur le sugu do quoi mais Merci. ato shi ku quoi Voilà. mais ne yere digeli sigi kamiri kuma do la non et puis ama balna Voilà. parce que les sugu ya nu te balne la quoi ne fait wara chama bagé minte ni be mais vina de toi Voilà. ayen choqué mais balina Voilà. wa o yɛrɛ kun ye genre a daminɛ dɔrɔn de ye quoi parce que ne t'a dɔn ne kun ye min de k'i la fo ka n'a se nin degré ma quoi o yɔrɔ de kun na ne kun bɛ k'an yɛrɛ accuser je m'accusais parce que n bɛ k'a fɔ peut-être n ye fɛn dɔ k'i la man tɛ k'a k'i la mais après n kɛla ka n'a ye an kunkololataw tɛ kelen ye quoi on n'est pas au même niveau ka Voilà. Adam de anga manga kumbe tia kuma be aba ko yika nata aba ko bikomi abaya kuma ko ne kana se aba ko bi mi ana figi de korom se aba ko ne kana se no kuma chama unke benwa donc Adam ne bolonye ko de kala ko mi atoro kuma chama mais do ma me da explication de abefleni ne ti nyongona de shigo ni ne da oronya la ibe sa depuis ala ka ne da ni ne mo ye je ka ite se ka da to la oronya la ngo kanu bana ngonta la tuguni ile où le problème iye muso ibiga musokola iye muso furu ne da do akumala ite banga kumala ndura tanjigina mu bi nyesira la amu de pe nyesira la wani furu enja dom na me furu odo il est où le problème ni furu enja dom me furu odo iga blakoro ya iba da blande ay vocal to la me pension on n'est pas au même niveau ka vie que ni nyoronye quoi il irait de les pousser après l'année au famille mais sinon à sera connaît de kuntara mogodo ta kana njono ye ko photo poster bon mogo bina fo voilà digali ale da dam la keta bota mais o chite indali photo ka poster mais qui gagne kuma yoro netia tu sais tout le monde me demande pour quelle raison c'est-à-dire mogo be se ka do de siko ni raison for me neni nga tuma chete musoti ne ga quelle raison pour mogo ni allez lens mais ne era ta raison donc nyani le lens ne era du voilà chete musoti ne nda wa ka fo mogo ni on tile ni joko de barode kama le abla wala ni kana le raison pour mogo ni ati o qui ça faut que pousser les gens depuis les wol dans les degrés dans la mais c'est la fongier de l'étigala aya la rabila kuma fo ete ne fe ma deliga ke ne fe ne kuda chenga che ere kashigo chamangene no fe kui ne kashire no fe kashigo chamangene no fe iterga ube mu yo sere de nye isigi senga o vocal fona bi ande gardinor jamala ki sigi senga ka ya fa del ne fe ka ne genou flamne ebe daba dia ke enyeni ne be jiflale te se ki ne nda nyoga chenga che daba dia ka de aya lame shigo be na kuma mfo ni ko bana pour que a fo kibera kinta e bula de kuma boka kuma les sociaux ko ne be sanga boka kuma non ne manto frulo ka kamalen tige o ekele
Diami kera kera mena abana tala, il est où le problème? Il y a beaucoup qui vit dans la dia quand faut la neta là. J'assume ça quand même. Non, n'était ce qu'on assumerait. Parce que n'était ce qu'on assume. Parce que non, le WhatsApp ou de haut. Aya kuma la mede kale tiene fait. Mais c'est-à-dire nani ne kuye mahanga dro il suffit que ne gata cheni manuta wa be kele ego dame. Wa be ko la ne ko de c'est-à-dire abe ne ko ne ye tuwa ni kendro ne fe. Abe tanyi ndro ne bi che duma me la ne che duma me jigi. Ngali go vocal be no. Ibe ya fone ma ko ne be tugu che ugo be na jena ga la mo tene fura bi nyesra la. Ibi ga fura ne ta bi nyesra la. Amu bi nyesra la. Ko si za ko parce que ne le kumbe to ga Ciao photo blanca WhatsApp ka ale ne de la robo la ka muso do photo blanca page ni fe wa deo idini sigiga la ma abina mi fie ne ka wa ne kala na ne wole ko ne ka ndeni wole ko go do ka parce que ko tare ka fe undi jimbo ma mafia do ne te black roé chiro ni o ma dato ne lebesa a ben sans perenche en no te ni o dato ne lebesa et puis ko ne ibega wani ne ko ne o de ma kala banchi de galontige la de nan tan kolo ngo wari mene bolo na figi muso de mi anya finya nake ngo do woro wala ko do ma wari mbetu na ere nya wale nya na akala banchi de nu te passion kala banchi de nu ba gani mo wala de ne ga wari mene ko de ma fa de bi danga de na iyela wari chama dine makui ne kume wari konte ga blane ne kume tam na ala nkute nyo e chenga che man te princesse manganu ka boda ba de ala tafe ikira ne fe fini nda hali sisane a pensa preche de mandi ye me ateke de tukuni abonadi ne de afima ko kele te bon te ma fa e vocal to la me au WhatsApp de jamais ne m'a délégué humilier Jamala au WhatsApp de ok WhatsApp mais tu oublies que ton statut WhatsApp est suivi mon va capter ka kana dima mon me ga WhatsApp capture ta kata dema ne se golu mo be détecter parce que je suis pas aussi suivi que ça ma WhatsApp parce que net be ga numéro enregistré pour mo kuma ta kana kinema ah mon bi difficulté adora ta porata o fuitene del temo mon éclair il faut que tu pour la statut là je comprends rien et voilà je sais qu'il y a quelque chose ouais mais on flabe ka barade ne be statut c'est déjà un revenu tu le connais très très bien quiconque et bah donner ce qu'on a sonné maman sonné le jour de la fête peut-être on va parce que c'est la fête maramono d'encourager le donner les jours de la ça a été les jours de waye kuma la mama galon tigani de ka te fe marakono hali ni ala yere ala ka ya fama kun jigira kana ne ka kuma fo shigo kuma kla ka foni ni mo kun ya fo amane nyena c'est-à-dire ko nwa kuma fo de ali sisa na kosa ni atara donner ka inbox kono kale ne bloquer kala banchi de wa mu kala banchi de to quoi e teni ye kala banchi kuma yele malai o vocal mi na ne ba ko konkele do ki bloquer wonya ka numéro be bloquer ka bonna ne ga ni digal ba kele insante ne ngale no ga ni konti singa ma wakati dola akmene su ne ga ni messagerie ga abe shu ba ko mso ba bolo de mais ni messagerie chuchura ne kuna abe dongo messagerie be kala sere wo fana lawo shi woni o de fie ngo galontiga de malu abenela fe kele mi malu abenela jien wono e galontiga di enyo sadi dabo yala demsen ni shi tigale ne do ni yebe katini na ko shientala ni shi tigale ne do wa e ka koronde muso mi be bolo sokono ile tanti de ko be ko kili e ga saraka dia ne ga tenela ay kuma la me ne kunti fe e se ga fone na ke kunte ne fe e no mo to fo lu be kuma ne kume ne fe o be kunte ne fe o ma banali joke petit abana pepepe o c'est tout wa e be ken no fe sugube la wa sugube bi ma chukum no kele ne do abe tanto de ni bina do ala abe tanto de ni be bola abe tanto de e black ore e ta kalama kal ni cheni muso jera ku ye nyoy jagwa de ko ni aw mena kanuna ko be tamo nyoche ni ma kle flaga ma kle sabakew ni ko fato de nya de bilande ta juguni tay mais sunguruba e nyonge le tubi baflong ne kwa depuis ala eta e be tubi baflong ne ko franciano e kumata ele mam so fe ana chena dembe ibe jene age musola a chere nyena e saraka banende barga banende e mai na fatiga ko fo ila jien wono e mai ni mo jie dam ne be boki siga triga ngati malo e mai ni bura mo ne be kla boka ya fadi la fe o le kama domina fora ne nyena ça dire ko ngana ko ni ga siga kuma wonte ya fiman ite kuma fente kuma ife ko be ko kele o mali ati kla cha be tani noni muso e jere ba ni muso tara noni muso nyele ni edoro ababulo ko no bulo ka ni mana kan nu fo rezo ka ni chemme nyo kambulo ko tina ka feda mais vous vous trompez
non ma mi fara kanu wa te foi voilà ay vocal to la me c'était pas c'est pas comme j'ai fait exprès. C'est-à-dire mais passer mal après avec beaucoup vraiment la fête qui faut vraiment aya étonné comment j'ai pris ma voix. Non mais Aliko Blaya d'abord comme Chico tu n'as jamais été invité il n'est de kuma là toi tu n'as jamais été invité et les Sidi Wele Kafo Sidi. Non tu parles de quelle fête? Je parle de le fête de Malika Family. Fête de Malika Family Chico tu étais déjà accompagné Fimani ne bega kuma ife ne de do Chico ne bi donne go mi terona chi ibange ne be kuma do fingena ni ne taran sigi Chico ambe yoram ne ko min bi an fe yoram ni ne ko min bi Chico ne bi don chugo mina wallahi bilay ba rere ti donc wallahi merci écoute-moi je t'accompagne mais bien sûr Chico tu étais accompagné. Écoute-moi, si le jour de fête, je t'accompagne par quiconque. Mais à la fête, tiens, faire là, comme Koni, à Kanapari Kapolela. Si vous Kanafo. Allez te fait. Mais ni begela, ay vogali mi jeu. O asu ay kuma pone na ne dusu tena. Ne kasira ga di mo ma ne ma vogali nchi ale mo. O diro saraga de mi ma. Anya ga na ne France kona no tembe do ala chembi olombla ni sambere. Ne ati orema. O ya kai ni cha amna ne kala ni ndia. Mais on peut kuma ke ne wati do re ganyo fe o kala gala de de me mulala de wolo no ga bege me ala ga ke furu de nya obolo kanya mo go de wolo ali fate jo ala ka jo ala non ala kan kisi o ma e si wo yi shi ba ko ne ka kono te ni de kono ta me bon gala ga be ngundagi ne te danga de ne na to ne bai do wuri tani ko be ko kele e te muso mi fe ri la je wi e te muso mi fe ri la je wi daba dia ne ma kundo akera banadi abona si santa la maba ne nike show barada kanado Miss Touré me fait une balle. Nene ya kuma fone ko ako msembe da tuna ko nene ko kare tuna ko anyo klomo gagné. Si je te dis toute ma vie c'était la première fois moi billet comme ce voit tu vas croire. Et à la Chico il ne veut kuma la ibadon il va qui clé mata droite au but na mais même fille na ya soro ni feti nene muso ni de la gagne nani. Mbali ne balula na dugula ala kana to na ni ka ni bika kola ne mena ko fi be to ga kaleli ki yere ka ibe bain to aba kala wolo bala ne nyana ete ne fe kunte ne fe wani kera vogali chile ko fa na kunte ne fe ne kunta fie kuma be kiki ni kali wolo bala aya lame kenga kene kumbi redresse delay wora suri wali ga video ko ne kuma ga mi jene afo kalu munte blene ni sans prete ni hine de kunte la mais ala kala banti denya kuma ibo de boala ko be ko kele ne Chico ne soutien Chico ke to go je réseaux sociaux ga Chico ka boga mo ko toucher kama pour go ga yafima barga banen der se ka sere la Chico barga mene la tila tele fe bi kalibala ta aya la me il a kafo la dame je n'avais rien à foutre avec elle. Aïwa atara shini muso fe odone afla wo muso buruja sa ko il n'a rien à foutre avec la femme parce qu'elle nebe kumala ni aso atara shi wo muso ife de mais ça bi na poni ma ko il n'a rien à foutre parce que ashiro fe ga ba nebe kumala kam na la jamene di do de community ko na chi on s'est jamais parlé c'est juste quelqu'un qui m'a admiré billahi tallahi